Svaki komposter ima jako mnogo hrušteva. Vidite, čovjek je bića delio na korisna i štetna u odnosu na svoj antropocentrizam. Hruštevi nisu štetne stvorenja. Hruštevi imaju svoju ulogu u prirodi. Šta ja radim s njima? Ja ih samo spustim na travicu da rade svoj posao. Jer vidite, u prirodi svako treba da radi svoj posao i tada će oni da rade svoj, a ja svoj. Kada bi svako postupao tako u svom životu u odnosu na svoju okolinu, pre svega prirodu, ovaj svet bi bio mnogo lepo mesto. A ovaj se hrušt sada uplašio, ja ću da ga smestim u travicu i pokreću ga, naravno, sa malo zemlje, tako da će on tu dalje da griska ovu travu i da preživi. Ako uberete cvetove kadifica i njime napunite 2/3 flašu od 750 ml i onda prelijete toplom vodom do vrha flaše. I to treba da odstoji 3 dana. I nakon 3 dana dobili ste prirodni nematocid. Ako primetite da su vam biljke u zastoju čudnog, kovrđavog lista, a plodovi neugledni i zakržljali, tada nije reč o tome da ih niste dobro nahranili, reč je o nematodama. A tada jedino ovaj preparat možete iskoristiti. Ovu flašu stavite u 9 litara vode i zalivate svoje gredice. Gredice zalivate na 10 dana, istovremeno i đubrite jer je resurs za fosfor. Jedino ne smete da zalivate mahunarke, grašak, pasulje, boranije, zato što kadifica sadrži antibakterijski tiofen, koji će sprečiti rast boranija. A ovo vam govorim jer upravo sada beremo cvetove kadifice i slušamo da ih imamo za celu sezonu. Kako da zaštitite voćnjak od divljih životinja? Nemojte da se iznenadite kada posadite svoje mlade sadnice u voćnjak da sutradan nema ni jedne. Njih su oštetili ili zečevi ili srne. Zato je važno da čim posadite sadnicu obavezno stavite zaštitu. Govorim vam iz iskustva jer je moje prve sadnice pojeo zec. Prvi način su specijalizovane trake koje kupujete u poljoprivrednim apotekama. One su tamne boje, njih ne savjetujem. Ali zato vam savjetujem ovo kao drugi način. U pitanju su mreže koje mogu da se obaviju i zaista su dobra zaštita. Kada postavite mrežu, visina minimum 70 cm, vezujete na 3 mesta. Još bolje se pokazala mreža protiv komaraca koja je bele boje. Zaista je vrlo efikasna zaštita, samo što je potrebno vremenom je zameniti jer propada. Također možete oko svake voćke gusto da posejete jedan krug deteline. Detelinu nemojte da kosite, pustite da naraste i detelina će biti odlična za animacija za zeca. Ako u teglu od 750 ml staviš punu čašu od 200 ml suncokretovih semenki i u to dodaš 2 čaše vode od 200 ml i sada to stavljamo u blender i dobit ćeš ovakvo mleko, organski insekticid i akaricid koji deluje mehanički i sprečava respiraciju i lučenje toksina kod grinja, tripsa i lisne vaši. Kod blendanja dobro usitni i pazi jer puno peni. Promućkaj pre upotrebe, pripremaš tako što uzmeš 100 ml na 5 litara vode i prskaš svoje biljke neograničeno. Pored toga, preparat sadrži kalcijum, fosfor, magnezijum, natrijum, kalijum, božje, flavonoide, cink i selen. U prevodu brani i hrani. Preparat može stajati u frižideru 10 dana i naravno, ja sam iskoristila užegle suncokretove semenke koje bih svakako bacila. Sada ću da vam rešim problem sa tresetnim mušicama. A tresetne mušice su sitne crne mušice koje lete oko vaše presade. U stanju su za 3 dana da unište kompletnu presadu. Prvo, koristi kvalitetan supstrat ili kompost za setvu. Drugo, obavezno odvoji sobne biljke od presade jer tresetne mušice prelaze iz saksija sobnih biljaka na presadu. Kada niknu biljke, po površini zemlje pospi pesak ili pepeo kako bi površina ostala suva. Po površini zemlje posipaj mlevenu koru narandže ili beli luk, može svež ili granulirani, kako bi sprečio tresetnu mušicu da položi jaja. I najvažnije od svega, nemoj gusto da seješ biljke jer ništa od ovoga nećeš moći da uradiš ako je gusta setva.
ako u 250 ml vode staviš punu kašiku karanfilića i to skuvaš kao čaj, dobit ćeš ovako tamnu tečnost, koja je ujedno i jedan od najefikasnijih kontaktnih insekticida. Efikasan je u borbi protiv grinja i lisne vaši. Ono što ovu tečnost čini efikasnim jeste eugenol. Eugenol ima antiseptičko, antibakterijsko, antifungicidno i insekticidno dejstvo. Pored toga sadrži vitamine A, C, E i B, omega-3 masne kiseline i mangan, jer ključni minerali za prinos vaših biljaka su azot, mangan i magnezijum. Nerazređenom tečnošću prskate biljke. Tako dobijaš 2 u 1, insekticid i hranivo. Može da uništi kompletna stabla koje ste negovali i 10 godina. Prvo počinje da se suši jedna grana, a onda čitavo stablo. Te kada primetite da se voćka suši, vidjet ćete da je potkornjak napravio rupe na granama ili na stablu. Ja sam problem s potkornjakom rešila zahvaljujući ovom preparatu. U 250 ml jestivog ulja stavite iseckane 2 manje glavice crnog luka, manju glavicu belog luka, 2 kašike mlevenog čilija. Zatvorite, promućkate, držite na hladnom i mračnom 20 dana. Iz crnog luka dolazi kvercetin, prirodni pesticid, antimikrobno delovanje. Iz belog luka alicin, prirodni insekticid i kapsaicin, prirodni insekticid iz čilija. Nakon 20 dana stajanja procedite, ulje se čuva neograničeno. Primenjujete tako što špricom uzmete 10 do 20 ml i ubrizgate direktno u rupu koju je napravio potkornjak. Da li ste čuli da postoji najzdravija biljka na svetu koja leči skoro sve bolesti? A može se upotrebiti i u bašti. Leči bakterijsku plomenjaču jer deluje kao antibiotik. Virus mozaika jer deluje antivirusno. Gljivičnu plomenjaču jer deluje kao fungicid. A ujedno hrani biljke jer sadrži kalcijum, gvožđe, bakar, cink i fosfor. Na biljke deluje tako što ona prepoznaje šta je ugrožava pre nego što dođe do oštećenja i podiže im imunitet. U 300 ml vode stavite 1 kašiku zrna i sada idemo na kuvanje. I dobili smo jak čaj koji deluje protiv bakterija, virusa i gljivica. Redovno se daje biljkama kod zalivanja. Presadi dajete 2 kašike na litru vode. Baštinskim i sobnim biljkama 300 ml na 10 litara vode. U pitanju je crni kim. Za pripremu ovog preparata možete iskoristiti kim kome je istekao rok. Paukova grinja, strah i trepet svakog plastenika i bašte. I sami znate, kada se pojavi u plasteniku imate 100% gubitak paradajza i krastavaca, a kada se pojavi u bašti gubimo sve krastavce. A svi je primetite tek onda kada lišće počne da se suši, a tada je kasno. Da biste tretmane počeli na vreme, naučit ću vas sada jedan trik. Sigurno niste znali da je pasulj ili niska boranje indikator za paukovu grinju. Zato na određenim mjestima u plasteniku i uz svaki krastavac u bašti posejete niske boranije ili pasulje. Pasulj će odmah da privuče paukovu grinju i 5 nedelja pre krastavaca i paradajza pokazat će simptome. Na taj način imate šansu da reagujete na vreme i spasite urod. Jedan od najvećih problema kod uzgoja kupusa je kupusni moljac. Izaziva 100% gubitak kod uzgoja kupusa. I tamo gdje se pojavi moljac, 4 godine se ne sme uzgajati kupus. Uzgajivači kupusa troše puno vremena i para za zaštitu kupusa od moljca. Ali postoji prirodno rešenje. Jeste li možda čuli za biljke slepe zamke? One na sebe privuku štetne insekte i na neki način ih ubiju. Biljka zamka za kupusni moljac je obična repa. Obična repa privuče odraslog moljca. On tu položi jaja, ali larve nemaju čime da se hrane i umiru. I zato je rešenje za vaš problem obična repa koju ćete u svako doba sezone saditi uz kupus. Ovim trikom i pored moljca svake godine uspešno uzgajan kupus.